Ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футбол, ҳамаи шуморо даъват мекунем боз ҳам ба тамошои рақобатҳои Лигаи олии футболи кишвар. Ин варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор аст. Регарта Дас имрӯз ба ҳайси мизбон дар муқобили Ҳосилот бозӣ мекунад ва бозӣ бисёр ҳам ҷолибу хотирморо мо бу шумо имрӯз тамошо хоҳем кард. ҳоло суруди миллии кишварамон садо медиҳад, биёед гӯш меандозем ва баъдан дар мавриди ҳайати дастаҳо ба шумо гуфта мегузарем. дӯстони азиз, бармегардем ба рақобати дастаҳо ва бозии бисёр ҳам муҳим барои ду ҷуфти мураббӣ ҳар ду даста, барои Алишер Тухтаев, барои Зайниддин Раҳимов, ки ҳар ду ҳам дар гузашта дар дастаҳои Ҳосилоту Регарта Даст фаъолият карданд. мавсими гузашта Алишер Тухтаев дар ҳайати дастаи Ҳосилот як муддат мавсимҳои гузашта фаъолият карда буд ва Зайниддин Раҳимов дар мавсими гузашта Регарта Дастро то ба натиҷаи баланди унвони албатта қаҳрамонӣ дар ҷоми кишвар расонид. Яъне дастаи Регарта Даст зери роҳбари Зайниддин Раҳимов барандаи ҷоми Тоҷикистон дар соли 2024 шуда буд. ин бозӣ барои ӯ ва барои Алишер Тухтаев ҳам аҳамияти хеле ва хеле калон дорад, чунки Алишер Тухтаев ҳам ба ҳайси сармураббии дастаи Регарта Даст навакак пазируфта шуд. албатта ҳафтаи қабл ва ин бозии аввалин аст зери роҳбари ӯ. мебинем ки Регарта Даст бо роҳбари ӯ ба чӣ натиҷа ноил мешавад дар ин бозӣ бисёр ҳам ҳассос. биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати дастаҳо. шурӯъ мекунем аз дастаи мизбон Регарта Даст ки бо либосҳои сафед бозӣ мекунанд. хоб, Мануэл Пани дарвозабони даста рақами 33, рақами 4 Бахтиёр Қаландаров, капитани даста рақами 5 Усман Қосим, рақами 66 Асилбек Тимиров, рақами 44 Жозеф Феумба, дар марказ рақами 27 Далер Имомназаров, 8 Саид Мухтор Азимов, рақами 11 Фаридун Давлатов, 47 Шерзод Маҳамадиев, рақами 9 Кватво Фримбонг ва рақами 22 Самандар Ходиров. Алишер Тухтаев сармураббии ҷадиди бошгоҳи футболи Регарта Даст аст. ҳайати дастаи Ҳосилот дар бозии имрӯза чунин аст. дарвозабон Далер Азизов таҳти рақами 1, дар хати муҳофиза рақами 15 Самуэл Офори, рақами 14 Ойбек Абдуғафоров, капитани даста рақами 10 Япеву Капава, рақами 24 Бартей Гияши аст. хуб, рақами 28 Бил Аба Марсин, рақами 8 Фаридун Шарифов, рақами 7 Ислом Зоиров, рақами 11 Сандей Лонҷисонг, рақами 70 Патрик Родолф, рақами 17 Жозеф Акумади. Зайниддин Раҳимов сармураббии дастаи Ҳосилот аст. Зайниддин Раҳимов ҳам баъд аз оғози мавсими имсола ки чанд дар сипарӣ шуда буд ба ҳайси сармураббии дастаи Ҳосилот пазируфта шуд ва мутмаин ҳастем дӯстони азиз ки бозии имрӯза дар як сатҳи хеле баланд баргузор мешавад. нобаста аз он ки ҳоло Регарта Даст ин давро бозии даври нуҳумро дар майдони худ дар майдони Ҳисор баргузор мекунад. албатта тибқи иттилоъҳои мо рӯзи 25 май дар ҳамин варзишгоҳ бозӣ барои дарёфти супер ҷоми Тоҷикистон сурат мегирад. фикр мекунам шояд сабаби асосӣ дар ин майдон гузоштани бозии Регарта Даст ҳам он бошад ки онҳо бояд ҳамин майдонро бештар омӯзанд ва бештар одат кунанд то бозӣ бо дастаи Истиқлол ки барои дарёфти супер ҷоми мамлакат аст дар рӯзи ҷаҳонии футбол 25
جمعه که فکر میکنم الکی در سرتاسر کشور وابسته به روز جهانی فوتبال چراغ‌بینی خیلی هم مهم برگزار شده است و روز 25 مای ما شما رو باز یک جشن دیگر بازی برای دریافت سوپر جام مملکت انتظار است. نگهدار است اونجا مقابل استقلال بازی می نماید. خب هیئت داوران رو در بازی امروز میگفتیم نصر کبیرов رفیق فیفا از شهر نورک این بازی رو داوری کرده است. از خسروی سیدرزاد از دوشنبه و کامل رحمانوف از نوحه جیهون با او کمک میکنند. در دو کنار میدان داوری احتیاطی رستم نورماتوف از شهر دوشنبه و در نزد وار هم سیستم وار سه نفر فعالیت میکنند با راهبری سعید جان زین‌الدینов. بعدا اسماعیل نورالیف با او کمک میکنند و زهاب خوجانظرova. البته با داوران هم برات میخواهیم که ببینید در بازی‌های میشن که بحث‌های خیلی زیاد با میان میاد، ولی در همین دوره نهم حالا تو همین روز که روز دو بازی الکی صورت گرفته ایستاده است خوجان با پنشر و نگهدار است با حاصلات قریب که لحظه‌های بحث‌ناک نیستند. ببینید بازی دیروزا مشکل دسته‌های روشن و استقلال در سطح خیلی بلند داوری صورت گرفت و حتی بازی وحش بود. بسیارها شاید بعضی مخلصان دسته وحش چنین میشمارند که بعضی خطاها واقعا همونجا فرمود دوباره با قدر امکان توانست بازی رو در سطح بلند برگزار کند. به نظر من یکی از بازی‌های هم بود که بدون بحث و مناظره سپری شد. گپ سر آن می‌رود که بعضی دسته‌هایی که اصلا افضلیتی بیشتر دارند و بیشتر می‌خواهند نتیجه خوب گیرند بعدا نمی‌توانند و مجبور می‌شوند که باز گناه را سر دوبار برد کنند. این اصلا از روی کار نیست. عکس العمل دسته حسینات بیاد توجه می‌کنیم که چگونه اصلبک تیمیرов با حمله‌وری دسته حسینات امکان نداد و در این گونه وضعیت اندکی فوتبالی دسته حسینات هم فوریز بازی کرد و میتوانست از بازیگری دسته حریف پیش گذرد و موفق نشد. شاید تیزتر حرکت کرد برای ادامه دادن حمله از همین موقع میدان. خب یک چند بازی ها الکی صورت گرفتند. سر کرده از بازی های روزی جمعه که وحش در میدان خود دو امتیاز از دست داد مقابل هولبوک و واقعا هم احسن بود و دسته هولبوک که مقابل وحش که افضلیت خیلی زیاد داشت، امکانات های خیلی زیاد داشت، یک امتیاز گرفته توانست و حتی میتوانست ما پیروزی هم به دست آورد. تو بعدا استرافشان با راهبری طاهر مومینوف با پیروزی رسید در مقابل برقچی. بعد از اون اسخره در میدان خود شکست خورد از کلوب مرکزی ورزش ارتش. پس اون دیروز روشن در یک بازی بسیار هم سخت بسند مقابل چمپیون فعلی مملکت استقلال پیروزی به دست آورد با حساب 1-0 در حضور بیش از 17-18 تماشابین و این روز باشد ما گفتیم که بازی در همین وقت ساعت صورت میگیرند. ریگارد از حسینات و بعدا خوجان پنشر اندکی پیشتر از این بازی شروع شد. 30 دقیقه قبل از این رقابت و این بازی هم جریان دارد در ورزشگاه شهر خوجان. دومای حمله ریگارد از و چگونه فرصت بود دوباره ضربه پنالتی تعیین میکند و دروازه دسته حسینات دقیقه 4 رقابت. دوستان عزیز خب دوبار پنالتی تعیین کرد این درست، ولی وار هست اینجا. وار یک بار دیگر این لحظه رو میبیند. اگر واقعا هم قراری برآورده دوبار درست باشد ضربه 11 میتونه، ولی اگر دوبار شد مثلا با یک دید دوبار میبینند ما شما 3-4 مرتبه حالت تکرار رو میبینیم. اگر اون حالت واقعا هم به دست بازیگر حسینات رسیده باشد پنالتی است. به توجه میکنیم یک جا به همین وضعیت اینجا به نظرم فیوم بود. ببینید توپ از میدان بیرون میشد ولی بازیگر حسینات توپ به میدان برگردانید و بعدا خودی او سبب اساسی تعیین کردن پنالتی شد. حالت بسیار بحثناک معلوم میشد که سمت توپ اینجا مهم است. سمت توپ برگشت شیرزاد محمدیف حالا در نزد توپ است. خب بیا توجه میکنیم دوباره رو اجازه داد برای اجرای ضربه. معلوم است که پنالتی است. از اون طور که دوباران حتما اشاره میکنند با نصر کبیرov که قرار برآورده او درست بود یا نه. اگر حالا ضربه 11 متر الکی تعیین کرده شده باشد فکر میکنم پنالتی تعیین کرده. دوباره نصر کبیرov اشاره میکنه بازی یعنی اینجا حالا معلوم نیست. شهزاد محمدیف اشاره میکنه که بازیستان خب منتظر میشود نصر کبیرov، ولی فکر میکنم اشاره کرده است از توپ دوبارون در نزد وار. اینجا
اینجا رفتار کبیر اشاره میکنه جانب فوتبالبازان که حالا معلوم نیست. بله پنالتی اشاره میکنه نصرالله کبیروف و او علاقه از تو که داوران اشاره کردن اینجا ضربه پنالتی است. اونجا یاپاو کاپاوا بود یا گزینگری دیگر اوفوری بود. خوب برشاد دوست میبینیم اگر لحظه تکرار و ضربه شیرزاد محمدی یک بر صفر با فایده ریگارتاداس بازیگر رقم 47 دسته ریگارتاداس شیرزاد محمدیف از ضربه پنالتی در دقیقه ششم رقابت حساب را باز میکند. آغازی بسیار بابرار برای فوتبالبازان ریگارتاداس بود. دوستان عزیز توختایف دستی همه بازیگران را میفشورد، هم کارمندان و هم بازیگران. دلیر عزیزов دروازه‌بانی دسته حسیلوت دست پرور ریگارتاداس که امروز شرف باشگاه فوتبال حسیلوت را دفاع میکند. بسیار حالتی ببینید، حالتی که خودی بازیگری دسته حسیلوت به میان آورد، یعنی خودی او گذاشت که توپ در میدان باقی گذارد و باز با تیمش ضربه پنالتی آورد. اینجا بهتر می بود که ضربه کنجی میشد و به توپ نمیرسید، ولی از کجا میدونم به هر صورت این رفتی بازی است. این یک حالتی است که اون رو پیشگویی کردن نمیشود. برای همین خود بازیگر حسیلوت هم نمیدونست که اینجا چه اتفاقی میافتد. دلیل امام نظرov پرتاب زمینی و فرصت برای ریگارتاداس و امکاناتی بسیار خوب، اما از این فرصت لیگانر ازبکستانی دسته ریگارتاداس خوب استفاده برده نمیتواند. سمندر قادیروف و حالا شانس داشتن بازیگران ریگارتاداس که یک مرتبه دیگر دروازه تیم حسیلوت را رخ نکنند، اما این دفعه موفق نشدن. قادیروف توپ را از اون میگیرد. این محافظت دسته حسیلوت بازیگر رقم 11 و متوجه میشویم با این حالت دوستان عزیز که در مرکز میدان در نهایت قاعده بازی ویران کرده شد. اینجا سعید مختار عظیموف سرش رو گذاشت و بازیگری حسیلوت باشد با یک عملکرد مبارزه بود. فوتبالبازی رقم 17 دسته حسیلوت ژوزف اکوماتی، فوتبالبازی بسیار با تجربه است. اکوماتی یک زمانی در دسته روشن بازی میکرد و تجربه بسیار خوب دارد. اسلوب بازیش بی نهایت فوق‌العاده و فرق کننده هم هست. اون کاری که در علیشیر توختایف حالا در اکران‌های ما و شما اون کاری که در جریمه‌گیری دسته حسیلوت به میان اومد با اشتراک بارتای گیاشی صورت گرفت. بازیگر رقم 24 گفتیم محافظتگری مرکزی دسته حسیلوت. اکنون باید این محافظتگر که خطا کرد اشتباه خود را جبران نماید. حالا اگر ما هیئت دسته حسیلوت را ببینیم دوستان عزیز، 6 لیگانر 7 لیگانر که این دسته داره در حالت اساسی بازی میکنند. 7 لیگانر در کرسی دیگر لیگانر هم نیستن. اونجا بازیگران محلی هست. خب ببینید بازیگرانی که در گذشته خوب هم میدرخشید و از جمله خورشید بکنظرov، شوکت حاتم، عزیزبek سلطانov، شاهرخ سعدov، فرات چغالov، محمد شریف صاحب‌خواجه بازیگران با تجربه دیگر. دلیل امام نظرov پاس بسیار خوب از سمندر قادیروف دسته ریگارتاداس شیرزاد محمدیف دولتov سعید مختار عظیموف از مسافه دور ولی توپ از پهلوی دروازه بیرون میشد. اینجا ترکیب‌های خوب هم داشتن. دولتov توپ را گذاشت به محافظتگری دسته ضربه سعید مختار عظیموف که توپنوکی اجرا شد از پهلوی دروازه دلیر عزیزوف از میدان بیرون گردید. فریدون شریفov پاس به مرکز بود. سربون دسته ریگارتاداس قلندرov توپ را از میدان زده بیرون کرد. حالا تنها 10 دقیقه سپری شده است دوستان عزیز. ما شما را مثلا در نیمه اول بود 35 دقیقه دیگر است. در 35 دقیقه
چی حالت‌ها صورت می‌گیرد، چه اتفاقی می‌افتد، ما به شما پیشگویی کردن نمی‌توانیم. برای همین بازی در پیش است. بازیکن حاصلات هم باید تلاش کنند بیشتر بازی خوبی خود را به راه مانند. اصلا قدرت هم دارند. ما گفتیم 7 لگنر این دسته در حیات اساسی بازی دارند و در برابر آنها اسلام ظاهرов است. بازیگری با تجربه فریدون شریفov است، بدر مغفورov است. خب بعداً بازیگرانی دیگر، ولی بازیگرانی خوب هم در کرسی احتیاطی حاصلات هستند. ما اسم آنها رو برای شما گفتیم. عظیمov، امام نظرov، عثمان قاسم، دلیل امام نظرov، سعید مختار عظیمov. پس بسیار هم خوب بود و بازیگری رقم 44 جوزف فیوم و بازی صورت گرفته است. اما حالا تکرار نشان میدهد که اوزبک عبدالغفورov در بالای توپ بود. شاید از پشت رو حرکت بود، این حالت رو ندیدیم، ولی لحظه تکرار رو متوجه شدیم که اندکی کاپیتانی دسته حاصلات در بالای توپ بود و باش لمس شد. ادامه حمله دسته حاصلات از کنار میدان بازیگر رقم 11 لونجیسون با چلیمگاه ریگارتا داس اکومادی خیلی خوب توپ رو زیر نظارت خود میگیرد. اسلام ظاهرov از بازیگر رقم 7 دسته حاصلات گرفتند. فریپون در آفساید قرار داشت. خب بازیگران ریگارتا داس همیشه حالا البته نیت هم دارند که برای نتیجه ها تلاش کنند. شریفov در پایگاه نشانزن‌ها بعضی بازیگرانی که ریگارتا داس هم فعال هستند و توفیق همراه با حمله‌وران دیگر نوردین امروقلوف از بخش، شریدین گوبوی فضلافشان و ایلهام باراتوف از ایسرافشان پیشصف هستند. فرما گفته نماند که کвадро фримпон имрӯз имкони бисёр хуб дорад ки дар пойгоҳи нишонзанҳо пешсафии худро ба даст гирад. хоб чӣ шуда мешавад инҷо? ҳаво дар душанбе ва ҳисор ҳамин гуна аст. дӯстони азиз, инҷо офсайд ҳам офсайд инҷо ишора мешавад. густави сидиқзод дар экранҳои мо шумо ассистент рефери фифа аз шаҳри душанбе ёрдамчи насру кабиров. خب حمله‌وری دسته ریگارتا داس گفتیم اگر امروز گل زند بهترین فرصت میشود برای او تا در پایگاه نشانزن‌ها پیشصف شوند، چون که حمله‌وری وحش نوردین امروقلوف در این دفعه گل نزد. شیرین گوبوی بنابرای کورتسون خاش در دسته روشن بازی نکرد. ایلهام باراتوف هم در بازی ایسرافشان مقابل برچی گل نزد. اونجا به هدف رساند ریگارتا داس فریدون ولی توپ را با اولی محافظتگری دسته حاصلات در مقابل محمدیف. عثمان قاسم پانی Asılbek Temirov Asılbek'in alba Nazarov follow Azizov бисёр роли ҳунар намояд. бубинед зарбае ки иҷро намуд ҳамлавари дастаи ригарта дас Саматар Қодиров легионери Ӯзбекистони даста гузаришаш бисёр роли буд. рост ҷониби дарвозабон ҳам маҳорати баланднишон дод дар ҷош истод ва ин зарбаро гардонд. агар ба кунҷи чап ё рост мерафт зарба, ман фикр мекунам
мушкилтар мешуд, чунки бисёр имконияти хуб дошт бозингари дигар Тадас. Бибинед дар 15 дақиқа боз ду фурсати дигарро бозингарони мизбон аз даст доданд. ото бозингарони Ҳосилот тӯбрабоӣ аз пои бозингари рақами 70 Патрик Рудолф. ин футболбоз дар бозии гузаштаи тими Ҳосилот ки ғалабаи бисёр арзишманди дастаашро таъмин кард. беҳтарин бозингари давр аз рӯи фарзияи шабакаи варзиш. беҳтарин бозингари даври ҳаштуми рақобатҳои лигаи олӣ. Ҳосилот дар муқобили дастаи як имконият буд. Ҳосилот дар муқобили дастаи Хуҷанд бозӣ дар душанбе сурат ва ду голи дастаи Ҳосилот баъз маъмулдор таълуқ дошт. имконият барои Ҳосилот, зарба ва чӣ гуна фурсатро аз даст медиҳад бозингари хати ҳамлаи дастаи Ҳосилот Рудолф. ҳоло мо дар мавриди ӯ сухан мекардем, аммо беҳтарин шонси голзаниро Масса Рудолф аз даст дод. бубинед, як ба як бо дарвозабони дигар Тадас ҳам малакаи худро ба замин ҳаво дод ва шонс надошт барои баргардондани зарба. аммо Патрик Рудолф аз ин имконияти 100% голзанӣ истифода бурда натавонист. хеле саросима буд. имкониятҳои голзанӣ хеле зиёд ҳастанд дар бозии имрӯза. Акомади, Ислом Зоиров, Рудолф, Фаридун Шарифов, паси хеле хуб ба канори майдон. Лонжисонг, имконияти идома додани ҳамла ҳаст. битбордгар мутаваҷҷеҳ мешавем. Лонжисонг, Фаридун Шарипов, Акомади ва як имконияти дигар барои дастаи Ҳосилот. бозингарони Ҳосилот акнун чанд дақиқа мешавад ки ҳоло пайҳам ҳамлаҳои худро анҷом медиҳанд. як гурӯҳи мухлисони дастаи Ҳосилот ҳам ҳоло дар варзишгоҳ қарор доранд. тимашонро дастгирӣ карда истоданд. хеле ҳаракатҳои хуби Лонжисонг дар ҷаримагоҳ муқобили се футболбози Регар Тадас. баъдан партоби Фаридун Шарипов, зарбаи Акомади, вале хато рафт. ҳар ду даста ҳоло фурсатҳои голзаниро истифода бурда натавониста истода. Фаридун Давлатов, идомаи ҳамлаи дастаи Регар Тадас. Муҳаммадиев, Феумба ва довар ишора мекунад ки инҷо муқобили Феумба қоидаи бозӣ аз ҷониби бозингари рақами 28 Билабам Арсен вайрон карда шуд. ба тӯб нарасид. инҷо маълум аст бозингари Ҳосилот ба тӯб нарасид. хуб, зарбаи ҷаримавӣ. мураббиёни тими миллии кишвар имрӯз дар толор ҳастанд. Гела Шакиладзе ҳамроҳ бо ёрдамчии худ. Далер Имомназаров дар назди тӯб. биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин ҳолат. партоби Имомназаров, партоба ҷаримагоҳ буд ва зарба ҳам аз ҷониби Осман Қосим иҷро шуд, вале баландтар аз дарвозаи Регар Тадас аз майдон берун шуд. Ойбек Абдуғаффоров, корти зард ба Самандар Қодиров нишон дода мешавад барои ин амал кардаш дар муқобили футболбози дастаи Ҳосилот.
خب اسرائیل خان و فتح‌الله فتح‌الله‌یف حالا در екранҳои мо ва шумо فتح‌الله فتح‌الله‌یف бозингари дастаи вахш اسرائیل خلاف солҳои ахир дар клуби маркази вардиш артиш ҳунарнамоӣ карда истодааст. خیلی پرتابی بلند азимов партов ба осман қосим имконияти идома додани ҳамла ҳаст барои тими регартадас вале бенатиҷа ва баъзе аз бозингаронро ҳам ҳоло мураббиёни тими миллӣ аз наздик мебинанд ва чанд футболисти дастаи регартадас ҳам ду нафар буд агар хато накунам ба рӯйхати васеи сармураббии тими миллии кишвар шомил шуданд. ба ин хотир омодани Гела Шакиладзе ҳам бисёр муфид аст ва фикр мекунам хуб аст ки ӯ бозиҳоро мебинад ва агар боз бозингарони боистеъдодро ба тими миллӣ даъват кунад боз хубтар мешавад. буту футболзони дастаи регартадаз акнун ва инҷо фишор ҳам оварда мешавад. Далер Азизов тӯбро аз ҷаримагоҳ берун кард. идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилот Темиров бисёр хуб бозӣ кард. инҷо Акомади мубориза бурд вале Усман Қосим ба ӯ фурсат надод. Фаридун Шарифов Зайниддин Раҳимов аз чизе нигарон ҳам ҳаст. Ойбек Абдуғаффоров бо ту бозингарони дастаи ҳосилот Фаридун Шарифов Ойбек Абдуғаффоров вале тӯбро аз даст дод. паш лағжед капитани дастаи ҳосилотро Шерзод Маҳмадиев. Одиров ва як вазъияти бисёр хавфнок Фаридун Давлатов буд. Фаридун Давлатов буд дӯстони азиз. бо пои чап зарбаро иҷро кард. андаке ту баландтар. партоби хеле баланд ба Акомади вале ту рост ба дасти дарвозабони дастаи регартадас Мануэл Пани расид. Усман Қосим пас ба марказ Қодиров
لانژی سانگ. حالا یک وضعیت خوب برای دسته حاصلات. ضربه اجرا میشد اما دیر شد. الکی ببینید چگونه اندکی توپ را از خود دورتر سر داد رودولف. پس بر امام نظرов ادامه حمله رگارتاداس و امام نظرов خواست توپ را به جریمه ارسال کند اما مبارزه برد محافظتگری دسته حاصلات و اینجا ضربه کنجی. خب بیاد اکنون میبینیم وضعیت سندتی رو با اشتراک فوتبالبازان رگارتاداس. شهرزاد محمدیف توپ خیلی بلند، امکانیت خوب و اینجا حمله به دروازه‌بان با قید گرفته شد. بعد دروازه‌بانی دسته حاصلات دلیر عزیزوف. ойбек абдуғаффоров. далер азизов дарвозабони собиқи регартадас. ойбек абдуғаффоров собиқ муҳофизатгари регартадас. бозӣ ҳам барои онҳо бисёр муҳим аст. онҳо мехоҳанд боз натиҷаи хубтар гиранд. фаридун шарифов. خب алишер тухтаевро намебинем, ёрдамчиу абдулло умарбоевро дидем. که بازی شاید تیزتون شده ایستاده است. муборизаи футболбозони регартадас ва бозингари ҳосилот. инҷо қодиров андаке ба хато роҳ дода истодааст. хуб дар курсии эҳтиётии регартадас ҳам бозингарони хуб ҳастанд. аз ҷумла абдулло шарипов, озодбек панҷиев, нозим бобоҷонов. имрӯз нозим бобоҷонов назар ба бозӣ гузашта дар курсии эҳтиётӣ аст. ҷаҳонгир эргашев, фирӯз бобиев ва фикр мекунам алишер тухтаев боз метавонад дар ҷараёни қисми дуввуми бозӣ ҳатман аз бозингарони эҳтиётӣ ҳам истифода кунад. фримпонг офсайд будааст. легионери дастаи регартадас дар ҳолати офсайд қарор дошт.
муборизаи бозингарони Регартада аст. ислом Зоиров, вале муқобили ҳам ҳоло қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. ҳоло идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи ҳосилот, вале пас андаке барвақт анҷом дода шуд ба Лонжисонг, вагарна идома додани ҳамлаи дастаи ҳосилот бисёр хуб буд. ҳамлаи футболбозони дастаи ҳосилот. Ислом Зоиров. як зарба аз масофаи дур ва ин зарбаи сахти муҳофизатгари канории дастаи ҳосилот буд. бозингари канорӣ Абам Арсен. دقیقه 33 بازی. یک بازیگری دسته حسیلات حالا در زمین خوابیده است. اندکی حسیب گرفت به نظرم. даври ояндаи рақобатҳои лигаи олии футболи кишвар бояд баъд аз ҳафтаи дигар баргузор шавад. ҳафтаи дигар аллакай рақобат барои дарёфти суперҷоми кишвар ҳам ҳаст ва даври даҳуми мусобиқа идомаи ҳамлаи Регартадазро мебинем. даври даҳум 23 май бояд сурат гирад. ҳамин гуна буд. 23 май оғоз шавад. идомаи Регартадаз ва чӣ гуна фурсат аз даст рафт. ду нафар имкон доштанд. яке аз онҳо Қодиров буд. партоби бисёр хуби Далер Имомназаров. як шароити хуби голзанӣ ба миён овард Далер Имомназаров. биёд бури дигар таваҷҷӯҳ мекунем. ҳам Қодиров ва ҳам Шерзод Маҳаммадиев ҳар ду шонс доштанд. ҳар ду ҳам ба тӯб расида натавонистанд. خب ضربه کنجی بوده است برای رگارتاداز. خب بیا توجه میکنیم. امام نظرف توپ رو از جریمه‌گاه بیرون کردن فوتبالبازان حاصلات. پرتوبک اومدیم ولی مانوئل پانی به پیش برآمد. خب بازی دوری دهم گفتیم 23 مای آغاز می شود. اونجا دیداری دستای کل مرکزی ورزش ارتش خوجند. بعدا روز 24 مای برقچی با اسخات پس اون وقت با روشن. خب هولبوک با حاصلات. روز 28 مای پنجشنبه رگارتاداز یعنی رگارتاداز بازی آینده خود در سفر برگزار میکنه. حاصلات در میدان خود. حاصلات هم در سفر معذرت. حاصلات هم در سفر. اما یک بازی دیگر با اشتراک استقلال و استرافشان شاید موفق گذاشته شود. حالا امکانیت برای حاصلات و چگونه فرصت خوب برای جوزف اکومادی و معلوم شود که او هم در افساید قرار داشته است. بهترین امکانیت برای حاصلات. لحظه تکرار رو منتظر میشیم که در کدام حال در افساید اندکی در افساید قرار داشته است وگرنه بسیار شانسی خوب برای دسته حاصلات.
ва гуфта мешавад ки дидори дастаи истиқлоли Саравшан лағв шудааст, яъне дар даври оянда баргузор намешавад бинобар сабаби иштироки Истиқлол дар суперҷоми кишвар, вале шояд Регарта даст бозии худро баргузор кунад, ҳоло маълум нест, чунки Регарта даст ҳам дар бозӣ барои дарёфти Алишер Тухтаев ҳоло андаке мумкин аз ҷои худ барбихезад ва дастур медиҳад ба шогирдонаш. Ба Алишер Тухтаев ҳам Фарҳод Холбеков, ҳам Фаррух Чориев, ҳам Абдулло Марбоев кӯмак мекунанд. ҳамон мураббиёне ки зери роҳбарии Тоҳир Муъминов ҳам дар Регарта даст фаъолият доштанд. идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи Регарта даст. Давлатов, зарбаи Давлатов аз ҳамин мавқеи майдон. Давлатов буд ё Шерзод Маҳмадиев? Шерзод Маҳмадиев буд. Акнун ҳоло Давлатов бо туп паш лағжид. Дубора мехост ҳамларо идома диҳад, вале муваффақ нашуд. бо туп бозам бозингарони Регарта даст. Феумбам, далер Имом Назаров. имконияти бозингарони Регарта даст хеле зиёд шуда истодааст. Имом Назаров ва бо ҳар ду пой бисёр хуб бозӣ мекунад. инак зарбаи кунҷии навбатӣ. خب حالا ببینیم با وضعیت استانداردی که باشه که فوتبالبازان Регарта даст هست. شیرزاد محمدیف در نزد توپ بیل متوجه میشویم. محمدیف و اینجا هم توپ از بازیگران دسته حاصلات از میدان بیرون شد. فریمپونگ اعتراض میکند که توپ به دست بازیگر حاصلات رسیده است. دعوا کردن بازیگران Регарта даст که توپ به دست بازیگر حاصلات رسید. نسل کبیر اشاره میکند که ضربه کنجی. خب ضربه کنجی نوبتی. خب داوری ما نسل کبیرов با زبان انگلیسی رو با فریمپونگ و محافظتگری دسته حاصلات فهمونده ایستاده است که باید چگونه اونها در این حالت بین هم مناسبت داشته باشند. خب ضربه شیرزاد محمدیف اینجا خطا می‌رود. او شاید نظر به بازی هولبوک که از کنج میدان از ضربه کنجی گل زده بود باز می‌خواست همین گونه کار رو انجام دهد ولی موفق نشد. این گونه گل‌ها گاه میشوند نه همیشه. برای همین شیرزاد محمدیف باید درک کند که یک بار انجام شد دفعه دوم انجام شدنش خیلی و خیلی دشوار. با تو بازیگران حاصلات Qalandarov Zoirov Faridun Sharifov Oybek Abdug'afforov idomai hamlaи bozinggaroni Ҳосилот Акомади гузариши ӯ ва фурсат барои Ҳосилот ҳаст. Oybek Abdug'afforov ва довар чӣ ишора мекунад? инҷо чӣ ҳолати дигаре ҳоло ҳисоб карда шуд. офсайд набуд ба назарам ё буд? шояд офсайдро дид Хусрави Сидиқзод.
4 دقیقه دیگر تا پایان نیمه اولی بازی بین دسته‌های ریگارتاداس. و اوسیلوت. و اینجا چی اولاد؟ با میان میآید. آفساید. آفساید. اینجا نسل کبیر فریمپونگ رو اشاره میکند که از جای برخیزد. خود رو با زمین هوا داد. خب بیاید توجه میکنیم چی حالتی با میان آمد. چه بازیگر دیگر در آفساید بود. انیق هرچند خود ویرانکنی بود ولی در آفساید بود بازیگری دست ریگارتاداس. حالتی آفساید با قید گرفته شد. اگر در آفساید نمی بود شاید این عملکرد بازیگر ریگارتاداس پنالتی بود ولی او در آفساید است 100%. خب بازی دوام میکنند دوستان عزیز. بار دیگر تصدیق شد که آفساید. بار دیگر سنجیدن دوبارون. اگر یگان حالتی بحثناک با میون میاد حتما مثلا مخلصان و مربیان و فوتبالبازان احتیاطی و خودی بازیگر رو نمیبینند که در آفساید بود یا نه. تنها ما و شما بیننده ها و ما دیدیم که آفساید بود ولی باز دوباره تصدیق شد این چیز. سید مختار عظیموف، عثمان قاسم باید بازی در مرکز میدان ویران کرده می شود مقابل سید مختار عظیموف از جانب فریدون شریفوف. خب نیمه اول بسیار خوب و بسیار با لحظه های گلزنی از جانب هر دو دسته صورت گرفت. اشاره هم کردیم که هم ریگارتاداس و هم اوسیلوت فرصت های گلزنی داشتن. در پیو کپاوا لونجی سونگ امکانیت دومدونی حمله برای دستای اوسیلوت و ضربه یکمادی. چیکار میکنن امروز حمله‌وران اوسیلوت؟ اونها شاید بلندی دروازه رو نمیبینند که اینقدر ضربه های بلند انجام میدن. ببینید چگونه پاس در سطح خیلی و خیلی بلند لونجی سونگ بود چون این پاس رو انجام داد ولی ژوزف اکومادی ضربه رو دقیق اجرا کرده نتوانست. بهترین لحظه گلزنی برای شاگردان زیندین رحیموف در پایان نیمه اولی بازی. اوسیلوت هم بسیار خوب بازی دارد. ما اگر بگوییم که من شانس ندارد خطا میکنیم. اوسیلوت خیلی شانس های زیاد داشت و دارد حالا هم. فریدون شریفوف پرتابی او به جریمه‌گاه. رودولف امکانیت برای اوسیلوت ولی پاس دقیق نمی رود. عبدالغفارов فریدون شریفوف اسلام زویرов لونجی سونگ
Акумади. Ислом Зоиров. вазъияти бисёр хафнок ҳам буд барои футболбозони Регартадас. ҳоло Мануэл Пани тӯбро аз назди дарвоза бароварда натавонист. идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилот аст. дақиқаи 47-ми бозӣ вазъияти бисёр хафнок ва ин ҳолатро бартараф мекунад Асилбек Тимиров. хеле шонсҳои зиёд барои шогирдони Зайниддин Раҳимов буд. Ислом Зоиров. توپ از پای اسلام زویروف گرفتن. حالا سمندر قادیرов و دو مقابل دو امکانات برای رگارتاداس. فرصت بسیار خوب رو منتظر میشویم. اندکی دیر کرد قادیرов پاس به کناری راست. بسیار فرصت خوب بود اما با دلیر ایمونظرов پاس داد. امکانات حالا هم هست برای رگارتاداس. دلیر عزیزов خیلی عالی هنر نمایی کرد. بازی ادامه دارد و احسن با دروازه‌بان حاصلات واقعا هم بسیار خوب بازی کرد. ادامه حمله دسته حاصلات لانجی سونگ اکنون وضعیت خفناک در نزد دروازه رگارتاداس. سونگ ضربه او را منتظریم. دو نفر رو فریب میدهد بازیگر رقم 11. بازم توپ در اختیار او. پاس ضربه اویبک عبدالغفورов با توپ رسیدن نمیتواند. ببینید چگونه امکانیت برای بازیگران حاصلات از روی فرصت‌های گلزنی، از روی عموما لحظه‌های خوب در بازی امروز ما فکر می‌کنم یکی از بهترین بازی‌ها را تماشا کرده ایستادیم در دور نهم چمپیونات مملکت. اینک 48 دقیقه از قسم اول سپری می‌شود. شاید از هر دو جانب 10 فرصت گلزنی بود در بازی امروز. و صدای اشتراک داور از پایان نیمه اولی بازی درک می‌دهد. 1-0 با یک گل زده شیرزاد محمدیف از پنالتی دسته ها به تنفس می‌روند. ما و شما را قسم دوم در پیش است و امیدوار می‌شویم که قسم دوم باز خوبتر و بهتر سپری می‌گردد. ما را ترک نکنید و بعد از چند لحظه بعد نیمه دومی بازی بین دسته های رگارتاداس و حاصلات برمیگردیم. دوستان عزیز برمیگردیم با قسم دومی بازی بین دسته های رگارتاداس و حاصلات. حساب بعد از قسم اولی بازی 1-0 است با فایده فوتبالبازان دسته رگارتاداس. شیرزاد محمدیف مؤلفی یگانه گل در نیمه اولی بازی می باشد. حالا قسم دوم شروع شد بدون تغییر در هیئت دسته ها و میبینیم که اکنون در قسم دوم دسته ها با چه نتیجه نویل میگردند. صدای اشتراک داور ناصر کبیرов از آغاز نیمه دوم رقابت درک میدهد و امکان داریم که شما را با هیئت دسته ها حالا آشنا نماییم. شروع میکنیم از دسته خب مهمان تیم حاصلات فرخور که با چنین هیئت اونها بازی دارند. دروازه‌بان دلیر عزیزов است در خط حمایه. خب دو نفر لیگانر هنرنمایی میکنند ساموئل اوفوری و همچنین در پهلوی او بارتی گیاسی. همچنین از کنارها از کنار کاپیتان دسته اویبک عبدالغفورов و از کنار چپ بیل ابام ارسن. در مرکز میدان فریدون شریفов اسلام زویروف لانجی سونگ و در خط حمله دو نفر جوزف اکومادی و پاتریک رودولف بازی میکنند. زایندین رحیمov سرمربی دسته حاصلات میباشد. هیئت دسته رگارتاداس دروازه‌بان مانوئل پانی است. در خط محافظه بختیار قلندرov و عثمان قاسم هر دو بازیگران خط محافظه مرکز میباشند. اسیلبک تیمیرov از کنار راست، جوزف فیومبا از کنار دلیر ایمونظرov از کنار چپ بازی دارد. خب فیومبا میبینیم که در مرکز بیشتر هنرنمایی کرده ایستاده است و سعید مختار عظیمov، فریدون davlatov، شیرزاد محمدیف هم محافظه‌گران این دسته و آفرینپور و سمندر قادیرov بازیگران خط حمله این دسته میباشند. علیشیر توختی‌اش سرمربی دسته. حالا ادامه حمله رگارتاداس. فرصت پاس و چگونه فرصت 100% گلزنی از دست میرود. خب دلیر ایمونظرov این دفعه دیر پاس داد. بیا توجه میکنیم ایمونظرov بسیار خوب گذاشت اما چرا با سعید مختار عظیمov پاس نداد و دیر کرد.
Далер Имомназаров аслан медонед проблемаи футболбозони Регарта-Даст ҳамин аст. Дар лаҳзаҳои бисёр ҳам ҳассос дер пас медиҳанд ба ҳамдигар. Як проблемаи асосии онҳо ин нимаи аввал дидед вақте Самандар Қодиров 3-2 баромаданд бо 2 дифоъгари дастаи ҳосилот, ӯ пас надод ба Квадро Фримпонг, баръакс пас дод ба Далер Имомназаров. Ва чунин албатта ҳолат ҳатман ба натиҷаи бозии даста таъсири бад мерасонад. фикр мекунам мураббиён ин лаҳзаро ҳатман дар тамринҳо, дар хуб ҷамъомадҳои даста мефаҳмонанд. махсусан Алишер Тухтаев ки бояд дар ин гуна ҳолатҳо чӣ кор бояд кунад. дар қисми аввал ҳам ҳамин гуна ҳолат буд. гуфтем Самандар Қодиров пас надод ба Фримпонг. ҳоло Далер Имомназаров бисёр хуб гузашт. Далер Имомназаров ва гӯем ки аксари ҳамлаҳои Регарта-Дастро маҳз ҳамин бозигар ташкил карда истодааст. аммо гап сари он меравад ки ӯ ҳоло шояд надид, шояд дертар пас дод, шояд хато кард. зарбаи кунҷӣ барои бозигарони Регарта-Даст. ҳоло партоби хеле баланд ба ҷаримагоҳи тими ҳосилот. Ислом Зоиров пас ба Лонжисонг ва бисёр ҳунарнамои хуби Рудолф. Лонжисонг имконият ҳаст барои тими ҳосилот. Акомади хато аз ҷониби Асилбек Темуров. Шозеф Акомади зарба ва паҳлӯи дарвоза кӯмак мекунад ба Регарта-Даст. дақиқаи 49-уми рақобат. бубинед чӣ гуна ҳолат идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилот. боз як вазъияти хуби дигар, аммо ин дафъа паси Жозеф Акомади нагузашт. худи Акомади дар қисми аввал 2 фурсати хуби дастаи ҳосилотро истифода бурда натавонист. дӯстони азиз, ҳоло бошад як лаҳзаи бисёр хуб барои ӯ буд. зарба зад, аммо зарбааш ба паҳлӯи дарвоза расид. Квадро Фримпонг паси Фариду Давлатов. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Регарта-Даст. Фримпонг имконият ва бояд бозигарони дигари Регарта-Даст талош кунанд. Давлатов, Саидмухтор Азимов пас ба Шеҳзод Маҳамадиев. имконият идома додани ҳамла ҳаст, аммо партоби Маҳамадиев хато. ва лаҳза ба лаҳза ҳар ду даста имкониятҳои хуби голзанӣ ба миён меоранд. ва дидед ки чӣ гуна як бозии кушоди футбол ҳам аз ҷониби Регарта-Даст, ҳам аз ҷониби ҳосилот намоиш дода шуда истодааст. бозигарони ҳар ду даста бисёр хуб бозӣ доранд дар хати ҳамла, дар маркази майдон. ва гап сари он меравад ки аслан баъзе дастҳо чунин бозӣ намекунанд. масалан баъзе дастҳо дар хати муҳофиза бештар бозӣ мекунанд. ва фикр мекунам дар дари нуҳум аз лиҳози бозии кушод, бозии зебо, ҳамин рақобате ки аз бозиҳои бисёр ҳам хуб аст ки мо лаҳзаҳои зиёди голзаниро дида истодем. масалан дирӯз бозии Равшан ва Истиқбол ки барзад бозии марказӣ буд. соҳибони майдон ки орзу доштанд 3 ғалаба 3 имтиёз ба даст овардан ва ин корро анҷом дода тавонистанд, бо ҳар роҳе набошад. аммо дар бозии Равшану Истиқбол мисли ин гуна фурсатҳое ки ҳоло ҳаст, ин гуна имкониятҳо набуд, хеле кам буд онҷо. ва имрӯз мо куллан як бозии бисёр хубро тамошо карда истодем бо иштироки Регарта-Даст ва дастаи ҳосилот. ҳоло дар 5 дақиқаи аввали рақобат 2 имконияти хуб барои ҳар ду даста буд. бозигарони ҳосилот ҳам хеле зиёд талош карда истоданд. Самуэл Офорин аз пой афтид. инҷо қоидавайронкунӣ набуд, чунки Офорин тӯбро аз худ пештар сар дод ва талош кард ки зуд тӯбро ба дасташ ҳавоӣ кард, аммо дер кард. зуд аз пой афтид муҳофизатгари маркази ҳосилот. бубинед ба ҳаракатҳои Офорин. бале, муқобили қоида бозӣ вайрон нашудааст. Шамсиддин Қосимов сармураббии клуби маркази вардиш Артиш ҳоло дар вардишгоҳ аст. дирӯз дастаи ӯ ғалаба кард муқобили Исхата.
ислом зоиров, фаридун давлатов, самандар қодиров. ҳаракатҳои хуби футболбози ӯзбекистони дастаи гартада аст, вале пас намегузарад аз бозингарони тими осилот. муқобили фаридун шарифов қоидабозӣ вайрон шуд ва ин жозеф феумба буд. феумба тӯбро гирифт, аммо андаке шояд ҳолати анҷомдодаи ӯ боис бар он шуд ки довар маҷбур шавад ки ба ӯ корти зард нишон диҳад. خب پرتابی خیلی بلند از جانب برقی یاسین. یاسین قدیرف حالا امکانیت برای کواdd با فریمپونگ، ولی محافظتگران دسته حاصل توپ رو بیرون کردن. پرتاب خیلی بلند و توپ از بالای دروازه بیرون شد. شهرزاد محمدیف بود اگر خطا نکنم که ضربه زد از کنج. پیوکا پاوان ادامه حمله فوتبالزنی حاصلات. تیمیروف، اسلام زویروف در مرکز. Далер Азизов. Asilbek Temirov. Longisong. Faridun Sharipov. Zarba jarimaviy ba foydai Ro'ygartadasi yo Usilot. Квадро Фримпонг аманда ки осеб гирифт ва била ба Марсин Квадро Фримпонг ва қоида вайронкунӣ роҳ дод, ба ӯ ҳам корти зард нишон дода шудааст. Нишон дода шуд.
асилбек темиров пас дод ба Фримпонг, вале муқобили ӯ муҳофизатгари дастаи ҳосилот. қоидаи бозиро вайрон кард. Хуб, зарбаи ҷаримавӣ барои Регарта Даст. бе таваҷҷӯҳ мекунем. Шерзод Муҳаммадиев партоби ба ҷаримагоҳ, футболбозони ҳосилот ин ҳолатро бартараф карданд. идомаи ҳамлаи Регарта Даст, вале на имкон намедиҳанд муҳофизатгарони марказии дастаи ҳосилот. хуб, агар ба ҷадвали мусобиқа таваҷҷӯҳ кунем, Регарта Даст баъд аз ғалабаи даври гузаштааш муқобили Ҳулбук ба зинаи ҳафтум баромад бо 11 имтиёз. Агар имрӯз ғалаба кунад, онҳо 14 имтиёз ба даст меоваранд ва як зина боло мераванд. Яъне агар масалан Хуҷанд ҳоло ғалаба накунад, агар Хуҷанд ғалаба накунад муқобили Паншер, инак мебинем ки баъд аз қисми аввал ончо бозӣ ба фоидаи Хуҷанд аст. 1-0. дар муқобили Паншер Хуҷанд бо ҳисоби 1-0 пеш саф мебошад. баъд бо Фримпонг Асилбек Темиров Мануэл Пани. хуб, натиҷаи 1-0 ҳам барои соҳибони майдон хатари зиёдро эҷод мекунад, чунки кабинет ҳосилот футболбозони ҳосилот чӣ гуна вазъиятҳои хуби голзанӣ ба миён оварданд. Барои онҳо ҳам муҳим аст ки зуд голи ҷавобӣ зананд ба голи задаи футболбозони тими Регарта Даст. برای بازیگران Регарта Даст. Ходиров пас ба Аквад ва Фримпонг, имконият барои Фримпонг, аммо чикор мекунад? мо қаблан гуфтем масалан фурсатҳоро бозигарони дигар пас намедиҳанд ё масалан худхоҳӣ мекунанд ё чизи дигар. ана паси зебо ва ана фурсат, аммо Квад ва Фримпонг хуб фиреб дод, аммо барои иҷрои зарба ноком шуд, пояш лағжид. ва ҳатто Имомназаров ишора мекард ки аз қафои ӯ қарор дошт. идомаи ҳамлаи Регарта Даст. Фаридун Давлатов, партоби хеле баландию, имконият барои Регарта Даст. Ходиров, Далер Имомназаров, зарбаи Далер Имомназаров бо пои рост бисёр олӣ буд. дӯстони азиз, Шерзод Муҳаммадиев ҳамлаи дастаи Регарта Даст идома мекунад ва муҳофизатгари тими ҳосилот тӯбро зада аз майдон берун кард. бубинед, Имомназаров бо пои рост ҳам зарбаҳои хуб зада метавонад. Далер Азизов имрӯз аз дарвозабони дастаи Регарта Даст дида Далер Азизов ҳунарнамояш бисёр олӣ ва фавқулода буд. Лонжи Сонг, Саид Мухтор Азимов, тӯб дар майдон аст. Фаридун Шарифов, тӯбро мегиранд бозигарони Регарта Даст. партоби хеле баланд, имконият барои тими Регарта Даст. Квад ва Фримпонг.
идомаи ҳамлаи ҳосилот Оибек Абдуғаффоров. Фаридун Шарифов вале дер кард. Фаридун Давлатов ҳам натавонист тӯбро нигоҳ дорад. имконияти идома додани ҳамла ҳаст барои бозингарони дастаи ҳосилот. инҷо ду бозингари дастаи ҳосилот дар замин хобидааст. шадосеби ҷиддӣ гирифтанд. ирсоли тӯб ба Шерзод Муҳаммадиев. Оибек Абдуғаффоров тӯбро аз майдон зада берун мекунад. خب تغییرات می شود به نظرم در ایت ریگارتا داست. خب با جای سعید مختار عظیمov با میدان با جای سعید مختار عظیمov و همچنین فریدون دولتov اینجا با جای فریدون دولتov عبدالله شریفov با میدان می آید. و با جای شاید سعید مختار عظیمov بود. بله با جای سعید مختار عظیمov حالا با میدان ورود می شود بازیگری رقمی 6 давид атсам. این بازیگر با تازگی با ایت دسته ریگارتا داست پیوست. اینک بازی دومی او است به نظرم. و در مرکز میدان سعید مختار عظیمov رو ایواز میکنند. این فوتباز دومای حمله بازیگران ریگارتا داست. давид атсам Тимиров Квадро Фримпонг вале Лонжисон инҷо мубориза бурд барои бартараф кардани ҳамлаи дастаи ригарта даст. Усман Қосим далер Имомназаров пас ба канори майдон Шерзод Муҳаммадиев идомаи ҳамлаи ригарта даст. 4-5 нафар бозигари ригарта даст дар ҳамла вале зарба мезанад. Муҳаммадиев бидуни пас бозӣ мекунад. бубинед 4 нафар ӯро интизор буданд. пасиёро интизор буданд. мушкили асосии ригарта даст ин воқеан ҳам хати ҳамла буда метавонад. пас нест. ним муҳофизатгарон пасҳои дақиқ анҷом дода наметавонанд ба ҳамдастаҳои худ ҳамлаварон. вазифаи асосии ним муҳофизатгар ин бештари вақт бо пас таъмин кардани футболбози хати ҳамла аст. бубинед чӣ гуна 3-4 нафар. Имомназаров воқеан ҳам холӣ буд. 5 нафар буданд. ҳоло зарбаи кунҷӣ. خب зарбаи кунҷӣ барои тими ригарта даст. далер Имомназаров дар назди тӯб. Абдулло Шарифов пас ба далер Имомназаров. билаба Марсен мубориза бурд ва баъдан далер Имомназаров. Vaca, stay center every time. Look forward every time. دومای حمله بازیگران ریگارتا داست. Имомназаров партоб ба Шерзод Муҳаммадиев ва Абдулло Шарипов метавонад ҳамларо идома диҳад. Шерзод Муҳаммадиев озод аст. пас ба ӯ Абдулло Шарифов
یک ارسال نوبتی دیگر اتسام ولی دوید هم به توپ رسیدن نتوانست. لونجی سونگ دلیر امام نظرف گزارش از میان دو نفر. قدیرف بازیکنان نگرفته دست توپ را از دست دادن. فوتبالزنی دسته حاصلات حالا حمله را ادامه میدهند. از کنار میدان اسلام زویرف یک پرتاب خیلی هم بلندیو کود و فریمپونگ شیرزاد محمدیف در مرکز میدان. عبدالله شریفов بازیکنی که چند لحظه پیش به میدان اومد. Асилбек Темиров ва нагуфта намонад ки дастаи Регартадас дар мавсими имсолаи рақобатҳои лигаи олӣ хоб дар бозиҳое буд ки имтиёз аз даст дод. албатта ин бозиҳоро хубам дар ёд доред ва бозиҳое буд ки даста бартарӣ нишон медод вале ноком шуд. ин гуна бозиҳо ҳам буданд барои Регартадас. барои мисол рақобат бо дастаи хуҷанд дар сафарро метавонем мисол орем. ин бозӣ бо бартари Регартадас ҳам буд, аммо тими хуҷанд дастболо шуд. Асилбек Темиров пас ба Шерзод Маҳамадиев. туп аз майдон берун мешавад ва аз назди дарвоза тупро ба бозӣ медарорад бозингари дастаи осилот амехтараш дарвозабон Далер Азизов ки маҳораташ дар бозии имрӯза ба ҳар сурат хеле ва хеле хуб ҳам буд ва чанд фурсати хафнокро дар назди дарвозааш бартараф карда тавонист. хуб имрӯз воқеан ҳам мо як бозии зебои футболро тамошо карда истодем. ҳар ду даста бештар мехоҳанд ҳамла кунанд, ҳар ду даста гол зананд. Фримпонг пас ба Қодиров ва инҷо Насрулло Кабиров ишора мекунад ки қоидаи бозӣ аз ҷониби Фримпонг вайрон карда шудааст. Зоиров таваҷҷӯҳ мекунем ба ҷараёни ҳамлаи дастаи ҳосилот. беҳтарин лаҳзаҳои голзаниро футболзани ҳосилот аз даст доданд ва ҳоло ҳам Ҷозеф Акомади аммо муҳофизатгарони тими Регартадас ин вазъиятро бартараф мекунанд. ҳоло акнун фурсат барои Регартадас. Шерзод Маҳамадиев як паси бисёр ҳам хуб имконият барои Регартадас ва довар ишора мекунад ки маҳз футболбози Регартадас ба хато роҳ додааст дар ҳамин гуна вазъият. хеле имконияти хуб буд. идомаи ҳамлаи бозингарони тими Регартадас. боз як фурсати дигар. Маҳамадиев пас ба канори майдон. Абдулла Шарифов зарба мезанад вале шояд дер кард. бозингари рақами 18 дастаи Регартадас. идомаи ҳамлаи Регартадас. Шерзод Маҳамадиев боз як имконияти дигар. чӣ гуна зарбаро ворди дарвоза карда наметавонад. айни замон ҳамлавари дастаи Регартадас. бубинед Ойбек Абдуғаффоров ҳар коре ки хост анҷом диҳад, яъне ӯ метавонист боз хубтар сад гузорад ва ҳамин амалкарда шояд боис бар он шуд ки ҳамлавари Регартадас натавонист дар ин вазъият зарбаро хуб анҷом диҳад. Нозим Бобоҷонов дар экранҳои мо шумо ҳоло дар марзи майдон ҳамроҳ бо Озодбек Панҷиев омодагӣ дида истодааст. ва ин бозингарони ҳосилот ҳастанд. Азизбек Султонов, Шавкати Ҳотам, Хуршед Бекназаров. бозингаре ки чанд муддат аз майдонҳои футболи кишвар дур буд ва ҳоло оҳиста оҳиста ба футбол баргашта истодааст. инҷо маълум мешавад ки яке аз бозингарони Регартадас андаке ҷиддӣ
بوسیه گرفته است. خب الشیر توختایف ولو با شاگردانش میفهموند. مربی تازه انتخابی تیمی ریگارتاد است و جهانگیر ارگاشف آمادگی میگیرد برای با میدان برآمدن. ارگاشف واقعا هم یکی از بازیگران خوبی فوتبال کشورمان هست و او تجربه زیادی بازی را دارد. امسال ببینید شرف باشگاه فوتبال ریگارتاد را دفاع میکند. ادامه حمله ریگارتاد را که قبلا بود بار دیگر توجه میکنیم. پس شهرزاد محمدیف واقعا بسیار خوب بود. فریدون شریفов در مرکز میدان. امکانیت ادامه دادن حمله هست برای بازیگران تیم حاصلات. خب توجه میکنیم په خب اینجا تغییرات میشود در رأیت دسته ریگارتاد است. تحت رقم 62 جهانگیر ارگاشف با میدان میآید. خب جهانگیر ارگاشف این حال شهرزاد محمدیف رو عوض کرد. مؤلف گل دسته ریگارتاد است در بازی امروزه. اویبک عبدالغفورов هم عوض شد در رأیت دسته حاصلات و با جای او فردوس چکالov تحت رقم 21 با میدان آمد. فریدون شریفov هم عوض شد. این محافظتگری مرکزی رو سرمربی دسته از میدان گرفت. اسلام زویرов پرتاب به جریمه‌گاه دسته ریگارتاد است و توپ را عبدالله شریفov بیرون کرد. اینجا محافظتگر و عبدالله شریفov از کنار میدان سرعت گرفت. حالا با توپ بازیگران دسته ریگارتاد است. پرتاب خیلی بلند و توپ را با کواد و فریمپونگ داور اشاره میکند که قاعده بازی را ویران کرده است. محمد شریف سعیدخوجا هم با میدان آمد. در قسم دوم به جای به نظرم اسلام زویرов با میدان آمد. محمد شریف سعیدخوجا بازیگران خوب رو هم با میدان آورد. زیندین رحیمov توجه میکنیم به حمله نوبتی بازیگران حاصلات. پس اندکی دقیق نبود. نه اسلام زویرов در میدان است. حالا به توجه میکنیم به ادامه حمله دسته حاصلات. یک فرصت با لونجیسونگ و توپ به دست اسیلبک تیمیروف میرسد. اعتراض میکنن فوتبالبازان دسته حاصلات. داور حالا اشاره میکند که بازی ادامه دارد. عبدالله شریفov خیلی بلند خب به توجه میکنیم با همین حمله. خب گپ سریان میرود که دو دسته اسیلبک تیمیروف در پشت بود. برای همین
اینجا اعتراض انجام داده بازیگران حاصلات تو یک امروز اساس ندارد. او یعنی دستانش علاقه در پشت بود، چسبیده بود با بدن و او نمیخواست که مثلا سمت حرکت توپ رو گرداند و این بسیار جزئیات نازک هستند در فوتبال. خب جهانگیر ارگاشف ضربه کنجی برای فولوبازان دسته ریگارتا داس. پرتاب جریمه‌گاه و بازیگران حاصلات این حالت را برطرف کردند. عثمان قاسم مبارزه میبرد. اکومادی خیلی خوب توپ رو میگیرد. لونجی سونگ امکانیت برای دسته حاصلات. پاس به مرکز. محمد شریف سعید خوجا توپ رو گرفت. دوباره هم میتواند توپ رو زیر نظارت خود گیرد. پاس به کنار راستی میدان. بیساری توپ به جریمه‌گاه. خب حالا امکانیت برای دسته حاصلات. به توجه میکنیم خیلی هم بلند از گل میافت بازیگری دسته ریگارتا داس. این اسلبک تیمورов بود، یعنی فوتبالیست دسته حاصلات با او خلال وارد کرد در این حالت. خب کمتر از 10 دقیقه دیگر باقی مانده است تا انجام وقتی اساسی رقابت. خب حالاتی بحثناک با میان اومد وقتی فردوس چخالов پای سمندر قدیدов رو زیر کرد و معلوم شد که بازیگری دسته ریگارتا داس جدی گرفته است. دوباره ضربه جریمه‌ای داد و فایده فولوبازانی تیم ریگارتا داس. خب واقعا هم در بازی موزه بارالو معلوم شد که چگونه دستا میخواهند بیشتر گل بزنند، هم ریگارتا داس هم حاصلات. و من باز اشاره میکنم که در دور نهمی چمپیونات مملکت این بازی بهترین دور است. ما بس از آن که بازی مرکزی میان دستای روشن استقلال برگزار شد، ولی دو مربی زنگی رحیم و علیشیر توختای واقعا هم یک تاکتیک بسیار خوب گذاشتند و هر دو دسته یک بازی کشود، یک بازی بسیار خوب رو با نمایش گذاشته ایستادند. واقعا من حلاوت بردم از بازی این دسته. هم حاصلات ارزنده پیروزی است، هم دسته ریگارتا داس. ولی بسیار فرصت ها از جانب فولوبازان خط حمله هر دو تیم خوب استفاده نمیشه. خب جهانگیر ارگاشف ضربه میزند جانبی دروازه حاصلات و تو با یک رسش به دیوار دفاعی از میدان بیرون میگردد. خب ضربه کنجی، ضربه کنجی خیلی بلند اجرا می شود و
توپ از میدان بیرون شد. بازیکنان حاصلات نتوانستند عموما ریگارتاداس نتوانستند که در این وضعیت موفق شوند. لونچی سونگ، بیل ارسن اوباما. خب اینجا اعتراض میکنه علیشیر توختایف با نصرالله کبیرов و اینجا نصرالله کبیرов اشاره میکنه شاید نافهمی به میان اومد. فیروزبام. خب فیروز بابیف اومده که دیده ایستاده است برای با میدان برآمدن. فاری було شاید نفهمی داشت با یکی از بازیگران دسته حاصلات و زود آروم میشم فوتبال حاصلات. ولی من واقعا هم باید احسن بگیم نو بس از اون که مثلا حاصلات در بازی موزه با چه نتیجه میرسد. یک بازی بسیار خوب اگر همین گونه روش بازی در حاصلات ادامه کند کارت زرد میگیرد. امام نظرov برای دیرتر بازی را شروع کردن. اگر حاصلات همین گونه شیوه بازی رو ادامه دهد حاصلات باز موفق میشه به یگان شکل شما. بسیار یک شیوه خوبی بازی و مهارت بازیگران هم بد نیست به هر صورت. خب دلیل امام نظرov پرتابی رو انتظار هستیم. بازیگران ریگارتاداس در جریمه‌گاه انتظارند. نصرالله کبیرов خب داور در بازی امروزه بسیار خوب فعالیت برده ایستاده است. بسیار خوب. خیلی بلند. аут ба нафи бозингарони ҳосилот ва инҷо фирӯз бобиев ба майдон меояд ба ҷои бозингари рақами 22 самандар қодиров. ва худи насрулло кабиров маҷбур мешавад ӯро аз майдон берун кунад. ва фирӯз бобиев омодагӣ мегирад барои ба майдон баромадан. ин аллакай тағйироти чорум аст дар ҳайти дастаи ригартадас. хоб бубинед ҷаҳонгир эргашев ба майдон омад, абдулло шарифов ба майдон омад. хоб аз ин пештар бола партоби хеле баланд ба ҷаримагоҳи дастаи ригартадас. дақиқаи 87 бозӣ фурсат барои бозигарони ҳосилот буд. кватво фримпонг хеле хуб тӯбро нигоҳ медорад ва метавонад ҳамлаи дастаи ригартадасро идома диҳад. пас аммо проблема мушкили асосии ригартадас ин дар ҳамин гуна лаҳзаҳо пас надодани бозигарон аст. на танҳо кватво фримпонг, аз ин пештар қодиров буд, аз ин пештар фурбозони дигар. пас нест. фримпонг ду нафарро фиреб дод. бартаи диашоло корти зард мегирад. вале метавонист пас диҳад ва ҷаҳонгир эргашев аммо ин корро накард. бубинед дар ибтидои 3-4 нафарро қарор дошт ва муваффақ шуда натавонист. хоб инак фирӯз бобиев ва жозеф фемба на адамс дар наздикту ва акнун фирӯз бобиев қарор мегирад.
می‌بینیم که پاس می‌دهد و ضربه می‌زند فیروز بابیف و در زبان حاصلات دلیر عزیزов توپ را داشته گرفت. برگرد می‌بینیم ضربه چندان خفناک نبود برای دروازه‌بان. فهمم یادآور میشم دوستان عزیز که روز 25 مای در همین میدان بازی برای دریافت سوپر جام مملکت صورت میگیرد با اشتراک ریگارتاداز و استقلال برنده جام تاجیکستان در سال گذشته و چمپیون فعلی مملکت. فهمم بوبیف اسلام زایروف گرفت توپ را. محمد شریف سعیدخواجا بسیار خوب حرکت کرد ولی بعدا در مقابل او هم قاعده بازی ویران کرده شد از جانب فهمم. бартек гашим федар чакалов лонжи сонг паси хатои ӯ бозингарон имрӯз дар майдон хеле зиёд аз пои афтида истоданд лағжида истоданд. намедонам шояд сабзаи майдон чандон мувофиқ нест ё масалан намӣ дар майдон дида мешавад аз ҳамин хотир. имконият барои бозингарони ҳосилот ҳаст. ҳисоби 1-0 он қадар гӯем ки бартари ригарфлазро зиёд накарда истодааст вале ба ҳар сурат бартарӣ доранд. дақиқаи уман 90 ҳам поён ёфт ва 6 дақиқа илова мешавад ба вақти асосии бозӣ байни дастаҳои ригарфлаз ва ҳосилот. чакалов ислом зоиров ҷонгир эргашев идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилот пас ба канори рости майдон як ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳи тими регартадаз ва инҷо асилбек темиров ҳамлаи дастаи ҳосилотро бартараф мекунад. ҷозеф акомади буд. таваҷҷӯҳ мекунем мавқеи акомади бисёр хуб буд. қаландаров инҷо сараввал ба тӯб расид ва баъдан асилбек темиров дар муқобили легионери дастаи ҳосилот хуб нарҳамон кард. хуб инак муҳаммадшариф саидхоҷам партоби баландию ва муборизаи ду бозингар дар ҷаримагоҳ футболчи дастаи ҳосилот капава дастбанди капитанӣ бозӣ дорад. қобили футболчи ригар ба назарам қоидаи бозиро вайрон кард. бед мутаваҷҷӯҳ мешавем ягон нафари онҳо ба тӯб нарасиданд ва футболбози ҳосилот тела дод бозингари дастаи ригар тадазро. дақиқаи 92 бозӣ тамоми вақти иловагиро бозингарони ҳосилот мехоҳанд ки бо ҳамлаҳои худ анҷом диҳанд. бубинед чанд маротиба ҷозеф акомади фурсат дошт ва ҳатто 1-1 ҳам баромад бо дарвозабони ригартадаз вале муваффақ нашуд. зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи дастаи ҳосилот дар дақиқаҳои иловагӣ. рудолфро аз пой афтонид бахтиёр қаландаров довар зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад. ислом зоиров омода аст барои иҷро кардани зарба.
خب партоби Ислом Зоиров аввалин шуда бозингарони дигар талас ин вазъиятро бартараф карданд ва баъдан Имом Назаров нодуруст тӯбро аз ҷаримагоҳ берун кард. Зарбаи кунҷӣ барои тими ҳосилот. воло ба назарам дар ратида сайри дигар талас дар бозии имрӯза беҳтарин бозингари далер Имом Назаров ҳам ҳаст. вобаста аз он дар чанд вазъият шояд пас надод, шояд дер кард, шояд фурсатро истифода набурд, вале ба ҳар сурат беҳтарин ҳам ҳаст. вало як имконияти хуб дар дақиқаи 94-уми бозӣ барои тими ҳосилот Самуэл Офори. чунин имкониятро аз даст дод. Мануэл Пани огоҳӣ гирифт барои дер шурӯъ кардани зарба. Азизов собиқ дарвозабони Регарта даст. Ҷозеф Акомади Феумбам дақиқаи 95-уми бозӣ аст. тамошобинони азиз, Бобиев пасро ба Ҷаҳонгир Эргашев расонид. идомаи ҳамлаи Регарта даст. Эргашев муҳофизатгарони ҳосилот ҳам ин ҳолатро бартараф карда истоданд ва дар лаҳзаи охирин андаке хато сурат гирифт. Фирдавс Чакалов натавонист тӯбро аз ҷаримагоҳ берун кунад. як дақиқаи дигар боқӣ мондааст. тамошобинони азиз, ҳисоби 1-0 ба фоидаи футболбозони мизбон. Имом Назаров, Бобиев, зарбаи хеле ҳам сахт ба маркази майдон. Имом Назаров, Чакалов я Павел Капева, ҳамлаи навбатӣ дастаи ҳосилот. Қаландаров, Адамс. чанд сония дигар боқӣ мондааст. футболбозони дигар талас ҳоло мехоҳанд ки ҳамин лаҳзаҳоро ба фоидаи худ ҷамъбаст кунанд. ва биё таваҷҷӯҳ мекунем ва бо ҳамин вақт ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, бозии бисёр ҷолиб байни дастаи Регартадас ва Ҳосилот бо ғалабаи дастаи Регартадас 1-0 ҷамъбаст мешавад. ягона гол ҳам ба Шерзод Маҳаммадиев тааллуқ дорад. гузориши мо бошад, бинандаи азиз, аз рақобати ин дастаҳо ба поён мерасад. бозиро барои шумо шаҳру лафзе додам. ман Бобохол Мурозода. сеҳатманд ва пирӯз бошед. хайр.